pare. May bulbing ka lang yun. Para bul. 10 pesos na ka makabakal. Oh. Yan. Hindi, balik ko lang salamat ha. Ano, pare, kasi yun eh. Kilolo mo na eh. Tinawin kang bata ko sa kuya. Kaya may sentimental value yan. Uray. A mess. A few moments later. Oh. Bulbing ko. Nilingaw-lingaw mo sa naay. Sorry. Ayun pare. Salamat ha. Ayun pare. Ha ha ha!